So in our last class, we have discussed about some preliminaries of probability. Probability ki hoy and some terms that are related to probability I already defined korisu, like your events, sample point, random experiment, mutually exclusive, independent and equally likely events and all. Aji ami discuss korim je what is the definition of probability and how probability is calculated. So there are two definitions of probability. Number one is called classical or mathematical, and number two is your statistical or empirical definition. So we will study two different ways of calculating the same probability. Probability calculate kora tomar duta definition ase. Basically the way of calculating probability will remain same, but duta belag approach dise, because classical বা mathematical definition ot eta drawback roi goisil, he drawback to by means of statistical definition remove kora goise. Okay, so the classical definition says that definition of probability says that if for a random experiment there are n mutually exclusive exhaustive and equally likely events, equally likely outcomes, and m of those outcomes, m of them are favorable for the happening of the event E, then probability of this event E is equal to m by n. Jod m ki asile number of favorable cases or outcomes. Cases means outcomes, and divided by n ki asile total number of cases. So this is total number of outcomes, right? So this is the classical definition of probability. So probability ortho to yat ki koise je suppose tumi eta random experiment korisa, tat tumar jitu possibilities of ase n ta possibilities ase he experiment to, right? Say a particular example jodi lua tumi toss kora jodi tumi experiment hisabe dhora, then tat duta possibilities ase head and tail, right? তুমি যদি ডাইস টু ধৰা ডাই টু কৰা তাত কি হ'ব 6টা পসিবিলিটিজ আছে, ৰাইট? 5 and 6, 1 2 3 4 5 6 are the possibilities. তেনেকে আৰু কিছুমান আমি এক্সাম্পল লম, যেনে আমি পেক অফ কাৰ্ডছ, আমি প্লেইং কাৰ্ডছৰ এক্সাম্পল লম. প্লেইং কাৰ্ডছত কি হয়
there are 52 cards. Okay, we will discuss about cards later on. So এই যে এক্সপেৰিমেন্ট এই তিনটা যদি ধৰি লোৱা তে ইয়াত কি হৈছে ইয়াত দুটা আউটকাম আছে ৰাইট সো your n will be 2 দুটা আউটকাম আছে ইয়াত কেইটা আছে টোটাল নাম্বার অফ পসিবিলিটিজ is 6 so n will be 6 কাৰ্ডছৰ ক্ষেত্ৰত টোটাল নাম্বার অফ পসিবিলিটিজ is 52 right 52 so this n is the number of total number of possible outcomes of an experiment তুমি জিয়ে নকৰা তাত কি কি পসিবিলিটিজ আছে বা কেইটা টোটাল পসিবিলিটিজ আছে that will give you n এটা তাত কৈছে যে out of those n m number of items are favorable for e বোলা ইভেন্ট to হবলে তাত m টা favorable আছে so suppose e যদি এই কেছটোত এই এক্সপেৰিমেন্টত e is suppose the event of getting a headৰ কাৰণে কেইটা favorable আছে 1 right only this one so m will be equal to 1 ঠিক আছে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত suppose even আছে যে even number আছিল e is the event of even number so even number এইটো এটা আছে এইটো এটা আছে এইটো এটা আছে that means m will be 3 right কাৰ্ডছৰ ক্ষেত্ৰত কাৰ্ডছত যদি জাস্ট ব্রিফ আইডিয়া দিব লগা হয় প্যাক অফ কাৰ্ড আমি পিছলে ডিসকাস কৰিম আই উইল শো ইউ সো চাৰিটা বেলেগ বেলেগ তাত ভাগ থাকে ঠিক 4 ডিফারেন্ট টাইপস অফ কাৰ্ড থাকে এটা প্যাকেটৰ ভিতৰত সো এই চাৰিটা ভাগৰ ভিতৰত প্ৰত্যেকৰে 13 খনকে কাৰ্ড থাকে 13 কাৰ্ডস ইন ইচ পাৰ্ট ৰাইট সো আমি সাপোজ এইটো মই এ এতিয়া কাৰণে ফৰ দা টাইম a b c d বুলি চাৰিটা ভাগ বুলি কৈছো গ্ৰুপ বুলি কৈছো that means if event is if you are interested in the event of suppose getting a group of card তেতিয়া হলে তাত favorable কি m will be 13 খন তেনেকুৱা favorable a group of card আছে right so that is the your definition of probability right so ইয়াত কি হৈছে তোমাৰ কিছুমান properties বা remark আছে প্ৰথমটো হল যে প্ৰথম properties number 1 this probability of e is always greater than 0 or equal to 0 that means এই সদায় 0 আৰু 1 or এইটো মই অলৰেডি লাস্ট ক্লাছতো কৈছো যে কিয় থাকে কে যে 0 is the chance right যে 0% চান্সত কে তলত যাব নোৱাৰে আৰু কেতিয়া ঠিক তেনেহলে 100% চান্সত কে ওপৰত যাব নোৱাৰে so that is 0 and 1 ইয়াৰ যদি ম্যাথমেটিক্যালি তুমি শো কৰিব লগা হয় যে তোমাৰ হাতত মই সৰু এক্সাম্পল দিছো যে তোমাৰ এটা এক্সপেৰিমেন্ট কৰিছা right you are doing an experiment a random experimentত পাঁচটা আউটকাম আছে right বা ছয়টা আউটকাম ললো so ছয়টা আউটকামৰ ভিতৰত that means n is equal to 6 ছয়টা পসিবল আউটকাম আছে এই এক্সপেৰিমেন্টৰ যিকোনো এটা হ'ব পাৰে এতিয়া তাৰে ভিতৰত suppose out of these 6 we found out that this first one second one and this fourth one যদি ৰিজাল্ট হয় তেতিয়া হলে এটা বেলেগ ধৰণৰ আউটকাম হয় মিন কৰে তাৰ ইন্টাৰপ্ৰিটেশনটো বেলেগ ধৰণৰ ঠিক তেনেদৰে সাপোজ এই কেইটাত this one and this one যদি তোমাৰ এক্সপেৰিমেন্টৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহে তেতিয়া হলে এটা বেলেগ ইন্টাৰপ্ৰিটেশন আছে ৰাইট সো আমাৰ কাৰণে দুটা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ গ্ৰুপ আছে এইটো এটা গ্ৰুপ ঠিক তেনেদৰে your this one is another group right এইটো এটা গ্ৰুপ so এই গ্ৰুপৰ ভিতৰত suppose মই এই ব্লু কালাৰৰ খিনিত মই ইন্টাৰেষ্টেড suppose I am interested in this group right এই গ্ৰুপটোৰ মই probability উলাব বিচাৰি আছো এই গ্ৰুপটোৰ যদি মই probability উলাব বিচাৰিছো সেই গ্ৰুপটোৰ কাৰণে বা তোমাৰ suppose example to এনেকুৱা ধৰণৰ যদি স্পেসিফিক কও যে মই এটা কিবা পাৰ্টিকুলাৰ টেষ্ট কৰি আছো right some test some diseaseৰ কাৰণে
ডিজিজৰ কাৰণে টেষ্ট কৰি আছোঁ সো ব্লাড টেষ্ট কৰা গৈছে সাপোজ সো ব্লাড টেষ্ট কৰিছোঁ মই অফ এ পেশেন্ট সো ব্লাড টেষ্টৰ ৰিজাল্ট তোমাৰ 6টা বেলেগ বেলেগ ধৰণে আহিব পাৰে ৰাইট সো ৰিজাল্ট বিলাকৰ নাম মই A1 A2 A3 B1 B2 B3 বুলি কৈছোঁ ৰাইট সেই টেষ্টত তোমাৰ এই 6টা ডিফাৰেন্ট আৰু প্ৰত্যেকটো বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰিজাল্ট আহিব পাৰে যেতিয়া ৰিজাল্টটো তোমাৰ এই B1 ৰ পৰা B3 লৈকে আহে সাপোজ আলটিমেটলি আমি কম যে টেষ্ট ইজ নেগেটিভ ৰাইট টেষ্ট ইজ নেগেটিভ এণ্ড যেতিয়া A1 ৰ পৰা A3 লৈকে আহে আমি কম যে টেষ্ট ইজ পজিটিভ যে ব্লাড টেষ্টৰ ৰিপৰ্ট পজিটিভ আহিব যদি B আহে দেন আমি কি কম ব্লাড টেষ্টৰ ৰিপৰ্ট নেগেটিভ আহিছে ৰাইট that means আমি interested what is the probability of getting E এ কি বুজাব E is nothing but negative result right এ negative result বুজাব তো আমাৰ probability of E আমি interested যে কিমান চান্স আছে এজন ক্যান্ডিডেট বা এজন পেশেন্টে নেগেটিভ ৰিজাল্ট পোৱা সো আমাৰ ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত নেগেটিভ হ'বলে হলে B1 হ'ব লাগিব নহলে B2 হ'ব লাগিব নহলে B3 হ'ব লাগিব ৰাইট সো বাই ডেফিনেশন কি হৈছে আমাৰ M is 3টা ফেভাৰেবল কেसेस আছে ফৰ গেটিং এ নেগেটিভ ৰিজাল্ট নেগেটিভ হ'বলে হলে তাক কিহে ফেভাৰ কৰি আছে যে হয়তো B1 কৰিব লাগিব নহলে B2 নহলে B3 এই 3টা আইটেমে তাক ফেভাৰ কৰি আছে টু বি নেগেটিভ সো আমাৰ ক্ষেত্ৰত 3 আছে আৰু n is the total number of possibilities so test tut ei 6টাৰ ভিতৰতে কিবা এটা ৰিজাল্ট আহিব লাগিব ৰাইট so total number of possibilities is 6 so তেতিয়া probability of getting a negative result is 3/6 so that's an example the keneke probability and 3/6 is 1/2 this is 0.5 or 0.5 means tumar it's simply 50% chance ase right so তুমি দেখিলে চাবা যে 6টাৰ ভিতৰত 3টা হলে পজিটিভ হয় 3টা হলে নেগেটিভ হয় that means 50% চান্স আছে তোমাৰ পজিটিভ হোৱা 50% চান্স আছে নেগেটিভ হোৱা so 50% চান্স is equal to 0.5 probability তো এনেকে ভাবি লবা যে probability যেতিয়া 0.5 পাবা that means 50% চান্স আছে এই বস্তুটো হোৱা right so in this case tumar thik tanare tumi jodi positive oro swa probability of positive a positive ok kine keitai support kori ase tinta A1 A2 up to A3 e support kori ase right so that means those are favorable in positive so tatu 3/6 e hob so that is 0.5 so etia ami ki palu je probability of positive is equal to probability of negative right is equal to 0.5 and last class ot ami koisilu je duta event or jodi probability saman hoy they are called equally likely equally likely ite eitur khetrot ami ki hoise je this is probability 0 etia tumi suppose what is the probability এটা তুমি নতুন probability মই A বুলি ধৰিছো A is the event of getting C3 in the blood test blood test C3 but C3 ইয়াত আছে জানো right so C3 ফেভাৰ কৰিব লগা এটাও বস্তু ইয়াতে নাই so that's mean probability of C3 is equal to 0 right etao nai so favorable etao nai divided by 6 so ultimately it will be 0 eta jodi ami same bostu ko je probability of getting A1 A2 A3 B1 B2 B3 e guttei geta poa probability lage ama এটা গুটে গিটা পোৱা probability কলে তাক ফেভাৰ কৰিব লগা হলে কেইটা বস্তু আছে 6টা বস্তু আছে 6টাই ফেভাৰ কৰি আছে ৰাইট তো 6টা আছে টোটাল নম্বৰ অফ অবজেকশন 6টা আছিল সো 1 ৰাইট সো গুটে গিটা আইটেমৰে হোৱা probability is 1
আৰু এটাও আইটেম নাথাকা বস্তু এটা মানে এবসাৰ্ড বস্তু এটা হলে তেতিয়া হলে এটো হ'ব 0 that's why probability of an event always lies between 0 and 1 ঠিক আছে so next question is next property is jodi PA is the probability of is the probability of happening of the event A right titia hole probability of A bar is the of not happening of A so A hua probability jodi A event to hua probability jodi ami PA re denote koru tele A no hua probability ko ami ki here denote korim PA bar re aru ihotor major relationship to eto hol je PA bar is equal to 1 minus PA ba hoj bhakhat probability kiba ta hua probability aru kiba ta no hua probability he same to no hua probability should be 1 right that is property aru then property number 3 je jodi probability of A is equal to 0 hoy then A is called an impossible event jibur eventor probability 0 hiotor impossible boli koy and P if 0 the A then A is called an certain event right jibur eventor jibur bostu hoar probability 1 ebilagok certain event boli koy so egita probability ami definition palu je ki palu ebar jodi ako revise koribo laga hoy number 1 probability of A always lies between 0 and 1 number 2 probability of A bar that means not happening of A is 1 minus probability of A then probability of A equal to 0 tetia A is impossible event number 4 probability of A jodi 1 hoy A is certain event right next ami yate eta limitation ase jitu ei formula to dia ase classical definition of probability tar eta limitation ase jodi dhoilo eta experiment korisa tumi experiment tot jibur possible outcome ase is infinite tumi goni hek koribo nwara there are infinite possibility to a particular experiment to jodi eta experiment hoile je tumi manuhor naam hodisa you are asking about the name of a person so name has infinite possibility right jikono hobo pare and the same name bohote beleg dhorone spelling to likhe so that means in the entire world tumi there is a vast opinion on vast uses of name right jikono manuhe ji dhoroner name lobo pare right so in that case total number of possible or favorable possible outcomes is infinite right infinite hole ki hoy tetia m by n not ki hoy jabo favorable je tumi suppose moi saiso je probability that the name of a person is suppose xyz jikono hobo pare right so tumi jitu study korila study korute gute world or manuhore tumi suppose naam sale ki hol je tumi tat infinite possibility ase so n total number of possibility is very large na bahut dangor hoi jabo so tetia ami ki korim
m by n probability এই ফৰ্মুলাটোৰে আমি উলাব নোৱাৰো right also এই ফৰ্মুলাটোৱে m by n এ এইটো assume কৰে যে all the outcomes যে এটা এক্সপেৰিমেন্ট যে কৰিম আমি এক্সপেৰিমেন্টৰ তোমাৰ গোটেইকেইটা আউটকাম ইকুৱেলি লাইকলি হ'ব লাগিব ইকুৱেলি লাইকলি মানে তুমি যদি a b c আৰু d আৰু e এই পাঁচটা ইয়াৰ পসিবিলিটিজ আছে যে হ'ব পাৰে সম্ভাৱনা ইয়াৰ পাঁচটা আছে হ'ব পৰা তেনে প্ৰত্যেকৰে সমান গুৰুত্ব বা সমান পসিবিলিটিজ থাকিব লাগে যে যেতিয়া কইন টস কৰা তুমি দুটা পাবা হেড এন্ড টেইল সো হেডৰো সমান চান্স আছে টেইলৰো সমান চান্স আছে ঠিক তেনেদৰে তুমি যেতিয়া ডাই থ্ৰো কৰিবা you have 5 6 so you have 6 possibility right so 6 possibility তুমি যিকোনো এটা পাব পাৰা প্ৰত্যেকৰ সমান চান্স আছে সো তেতিয়া তাক কি কয় ইকুৱেলি লাইকলি ইকুৱেশনটোত কৈছে যে ইকুৱেলি লাইকলি হ'ব লাগে বাট তুমি কিছুমান এক্সপেৰিমেন্ট আছে এক্সপেৰিমেন্ট লগত জানা যে দুটা আউটকামে আছে যে সাপোজ পাস এন্ড ফেইল দুটা আউটকাম আছে বাট তুমি এজন যদি ষ্টুডেন্টে ভালকে পঢ়ি আছে then he has a very less percentage or chance that he will fail right fail हुआ chance সদায় কম থাকে যদি ভালকে পঢ়া যায় then get passing the examination right and also তুমি সোৱা যে 100 0 to 100 মাৰ্কসৰ ভিতৰত 0 to 30 right is favorable for fail এই ভিতৰত পালেহে তুমি ফেইল হ'বা and 31 to up to 100 is favorable for pass ঠিক আছে so তুমি ইয়াৰ ৰেঞ্জ হিচাপে চালেও তোমাৰ সোৱা যে 0 to 30 is less compared to 31 to 100 that means তোমাৰ পাস হোৱাৰ কাৰণে স্কোপ বেছি আছে compared to fail so pass and fail are not equally likely in most of the cases are not equally likely equally likely নহয় যদি তেতিয়া হলে এই ক্লাসিক্যাল ডেফিনেশন যে m by n এই ফৰ্মুলাটোৰে ফুল ৰিজাল্ট আহিব because তাৰ assumptions to এইটো যে the events are equally likely so এই যদি ফেইল কৰিলে must be some work around so সেইটো হল যে that is statistical definition of probability right statistical by yak empirical bulio kwa hoy empirical definition concept to yato eke only thing is that yate probability of a is given by limit n tends to infinity m by n are denote kore okay so the definition was given by von Mises in the year 1920 and a definition to koise je eta experiment jodi infinite number of terms repeat kora hoy infinite number of times repeated bahut bar tumi repeat korisa and out of those repetition m bar konoba ta event hoise right then the probability is given by or a bula event to m times is then it is given by this formula okay so this is the statistical definition of probability and number third another definition that is not commonly but is used is called axiomatic definition of
probability. Axiomatic definition of probability. So এই definition to set theory ওপৰত বেস কৰি দিয়া গৈছে, right? Set theory basis of এইটো দিয়া গৈছে. So ইয়াতে কৈছে যে PA will give the probability of the event A if number 1 PA axioms mean assumptions. So I mean yet under some assumptions probability calculate koro. Even A if probability of A is less than equal to this. Number 2 probability of S should be equal to 1. S is the sample space. Sample space ki asile is the set of all possible outcomes, right? And then number 3 assumption is probability of A1 union A2 union up to union AN is equal to probability of A1 plus probability of A2 up to probability of AN. So that key hoise where A1 A2 up to AN are an mutually exclusive events. So 8 in the condition jodi satisfy kora tetia hole PA took this event A probability buli thora hobo. Now last prothom to obviously tomale buji paisa sage hi je hoday probability 0 aro 1 or majot thakibole. Next to ki hoise je probability of S. De eitu bujibor karone dhori lua tumi experiment eta korisa. I will just take the example of tossing a coin. Tossing a coin. So easy to tap head aro tail ase, right? So sample space ot matro duta item ase head aro tail. Okay. Etia probability of S, right? Probability of S e ki denote koribo? S is the event that head aro tail konuba eta pale hol head ba tail. Eta hetuk favor koribo karone keita item ase duta and total number of items kiman ase duta, so that means 1, right? So hoday no matter what is the random experiment tar jitu tomar sample space thakibo sample space or probability tumi hoday 1 ei paba tumi hoday, and this will always be satisfied no matter what is the experiment. The last one is je suppose tumi enukwa dhorono hobo lage je tumi eitute this experiment of probability of getting a head, right? Ki hobo head eta ase, so 1 divided by total outcome keita ase duta ase half, right? 0.5. Probability of getting a tail o eta ase total duta ase, so 0.5. Eta probability of getting a head tuk tumi jodi probability of A1 boli dhori lua aru eituk jodi ma probability of A2 boli dhori lao tetia hole ki hobo probability of A1 plus probability of A2 is equal to 1, right? Eta he ekekhinite probability of head union tail, right? Union means all the items. The union or ortho hol either
head or tail দুটা ইভেন্টৰ ইউনিয়নৰ অৰ্থ হ'ল আইডাৰ ফাৰ্ষ্ট ইভেন্ট অৰ দ্য সেকেন্ড ইভেন্ট এটা এইটোৰ প্ৰবাবিলিটি ওলাব লগা হলে এই ইভেন্টটো হেড বা টেল হেড বা টেল কিবা এটা হলেই হ'ল তো হেড বা টেল কিবা এটা হোৱা মানে কেনেকুৱা সিচুৱেচন কেইটা আছে দুইটা আছে আইডাৰ প্ৰথমটো হ'ব পাৰে সেকেন্ডটো হ'ব পাৰে বিকজ হেড বা টেল যিকোনো হ'ব পাৰে যদি এইচ হয় হেড হোৱা কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰিছে টেল হলে টেল হোৱা কন্ডিশনটো স্যাটিসফাই কৰিছে so that means two favorable cases and total number of cases ki asile 1 right so that means ami h ok ami a1 boli koisu t k ami a2 boli koisu that means probability of a1 union a2 is equal to 1 palo and ami probability of a1 plus a2 1 paisu that means ami enake likhibo paru a1 a2 is equal to probability of a1 plus probability of a2 so head tailor khetrot ki hoise je probability of getting a head probability of getting a head union getting a tail je either head or tail is equal to probability of head plus probability of tail right so third point to a2 ke bujaise so প্ৰথম পইণ্টটো probability 0 আৰু 1 ৰ মাজত থাকিব লাগিব নেক্সট পইণ্ট স্যাম্পল স্পেচৰ probability 1 হ'ব লাগিব থাৰ্ড হ'ল যে দুটা ইভেন্টক যদি ইউনিয়ন লৈছো ইউনিয়ন লৈ উঠি যদি probability উলাও এন্ড তাহাতৰ probability উলাই লৈ যদি তাহাতক এড কৰো একেখিনিয়ে ভ্যালু so that is your probability axiomatic definition এতিয়া আমি দুটামান এক্সাম্পল চাম related to calculation of probability yes sir number 1 is a die singular hole die hobo die is thrown what is the probability of getting a number less than 4 একদম সিম্পল এক্সাম্পল এটা পৰা স্টাৰ্ট কৰিছো যে এটা ডাই থ্ৰো কৰা গৈছে ডাই এটা থ্ৰো কৰা গৈছে এন্ড তোমাক এতিয়া লাগে যে 4তকে 4তকে তলত ভ্যালু এটা পোৱা probability কি সো সলিউশন টো এনেকে লিখা যায় ইয়াৰে the sample space is তুমি হদাই sample space লিখিবা প্ৰথম sample space is s equal to die throw কৰিলে sample space কি হ'ব 1 হ'ব পাৰে 2 3 4 5 আৰু 6 হ'ব পাৰে so it was sample space তাৰপিছত কিছে আমি let a is the event of getting a number less than 4 so question on jitu ulabo dise tak ami eta naam di লৈছো so yat ami etu a boli dise tarshot likhiba the set of favorable outcomes for a is so a hobole hole gg hobo pare heitur ami eta set likhilo right is ki represent less than 4 hobole 1 holeo less than 4 2 holeo less than 4 3 holeo less than 4
as soon as 4 include কৰিলে হি আকৌ less than হৈ থাকা না হি ইকুৱেল হৈ যাব so this is the set which is favorable for us right so এতিয়া আমি কি কৰিব লাগে যে here n লাগিব আমাকে n is the size of your sample space কেইটা আছে 6টা আছে m is the number of favorable cases কেইটা আছে 3টা আছে so it is 3 so এতিয়া আমি probability calculate কৰিব therefore the required probability is probability of a kyo because a is the event of getting a number less than is equal to m by n m kiman 3 and 6 so this is half which is equal to 0.5 so তুমি যেতিয়া লুডো খেলি থাকা তোমার সাইড কে কম পোৱা probability কি হ'ব 0.5 right that's example so example 2 so ইয়াত কৈছে যে two coins are tossed দুটা coin toss কৰা গৈছে what is the probability of getting at least one tail যে আমাক এটা টেইল হোৱা বাট এটাতকে at least মানে এটা হ'ব পাৰে বা তাতকে বেছিও হ'ব পাৰে বাট at least আমাক এটা লাগিব আৰু টেইল ৰাইট so সলিউশনত এতিয়া হেডৰ কথা হেড আৰু টেইলৰ কথা হৈ যাব টছৰ ক্ষেত্ৰত so the sample space is এটা ইয়াত মন কৰিবা sample space লিখোতে we are talking about দুটা কইন একেলগে টস কৰা গৈছে ৰাইট so দুটা কইন যদি একেলগে টস কৰে সিচুৱেচন কি হ'ব পাৰে যে তুমি প্ৰথম কইনটো দুটা কইন দুজন মানুহে সাইমালটেনিয়াসলি টস কৰি আছা প্ৰথম জনে হেড পালে সেকেন্ড জনেও হেড পালে that may be an option তাৰপিছত কি হ'ব পাৰে প্ৰথম জনে হেড পালে সেকেন্ড জনে টেইল পালে ৰাইট এনেকুৱা হ'ব যে প্ৰথম জনে টেইল পালে সেকেন্ড জনে হেড পালে আৰু এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে প্ৰথম জনেও টেইল পালে সেকেন্ড জনেও টেইল পালে and is there any other possibilities no right যে ইয়াতকে বাহিৰত আৰু বেলেগ possibility একো নাই so this is the to sample space তো ইয়াতে sample space কি লিখিম s is equal to head দুটা head tail then head and tail right this is your sample space right so etia ami লৈছো যে let a denote the event of getting at least one tail right at least one tail so a hoise a denote koribo the possibility ba the event mane jitu kaam ami sai asu of getting at least one tail ite at least one tail ketia hobo pare right so a is nothing but tumar at least one tail mane ki tumar head tail tat eta at least tail ase tail head yato at least eta tail ase and tail yato at least eta tail ase right so this is the favorable case or set of favorable cases right
So it a total number of cases kiman asile yar pra here n is equal to 4. Favorable cases keita paiso eta duta tinta, so 3, right? So therefore the required probability of A, right? Probability of A is equal to 3/4, right? To hold tomorrow next question to solution, that is example number 2. Last eta example ami ako consider koru. This is our last example today, example 3. ঠিক আছে, এইটো অলপ ডাঙৰ sample space লো. So imagine let 2 dice are thrown. দুটা dice আমি throw কৰিছো. What is the probability of getting same number on both the dice? দুইটাতে একে একে নাম্বার আহা probability লাগে. So এই ধৰণৰ সলিউশনত কি আহিব যে the sample space is, and probability questioner ভিতৰত এইটোৱে আটাইতকৈ ডাঙৰ sample space পাবা তোমালোকে, and this is very common. যেহেতু এইটো ডাঙৰ সেই কাৰণে এই কোৱেশ্চনটো খুব সঘনাই আহে এনেকুৱা ধৰণৰ যে দুটা ডাই থ্ৰো কৰা, খুব দুটা ড্ৰাই আৰু তিনটা তোমাৰ কইন টস কৰা ইজ ভেৰি কমন. তেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে 2 ডাইস নহলে 3 কইনস, ইয়াৰ ওপৰত কোৱেশ্চন খুব বেছি কমন, বিকজ writing down the sample space is challenging. ইয়াতে sample space to লিখোতে অলপ ডাঙৰ হয়, সেই কাৰণে টেস্ট কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন দিয়া যায়. সো ইয়াতে sample space to কি হ'ব s equal to, এটা কৈছে যে দুটা ডাইস কৈছে. সো এনেকুৱা হ'ব যে প্ৰথম ডাইসটোত 1 পাইছা, সেকেন্ড ডাইসটোত 1 পাইছা, ৰাইট? দেন প্ৰথম ডাইসটোত 1 পাইছা, সেকেন্ডটোত 2 পাইছা, প্ৰথমটোত 1 সেকেন্ডটোত 3 পাব পাৰা, প্ৰথমটোত 1 সেকেন্ডটোত 4 পাব পাৰা, প্ৰথমটোত 1 সেকেন্ডটোত 5 and প্ৰথমটোত 1 সেকেন্ডটোত 6 পাব পাৰা. So it is basically a sequence যে এবাৰ দুবাৰ লিখাৰ পিছত তোমালোকে অটোমেটিক্যালি আহি যাব যে তোমালোকে প্ৰথমতে প্ৰথম ডাইটোৰ ভ্যালুটো ফিক্স ৰাখিবা যে এই লাইনটোত আমি এই লাইনটোত যেনেকে এতিয়া এনেকে গৈ আছো আমি সদায় 1 টো ফিক্স ৰাখিছো, পিছৰ ভ্যালুটো আমি কি কৰিছো চেঞ্জ কৰি গৈছো starting from 1 to 6. so এটো গুটেই কেইটাত একেই কৰিব লাগিব. So ইয়াতো 2 ফিক্স কৰিম, 1 2 3 সেকেন্ড আইটেমটো চেঞ্জ কৰি থাকিম. So 2,5 and 2,6. then আমি 3 ফিক্স কৰিম, 3 3,2 3,3 3,4 3,5 and 3,6. then আমি 4 ফিক্স কৰিম, 4,1 4,2 4,3 4,5 4,4 4,5 and 4,6. then 5 fix কৰিলে 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5
and 5,6, and the last is 6 fixed korile 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 and 6,6. so that's all the possibilities. so yate 36 ta possibility ase. It a sample space or size kiman hobo hetu janar karone eta formula ase. so tumi jetia coin toss koriba, coin duta ase, right, head aru tail, right. coin to jodi ebar toss kora, the sample size has a size of 2, ঠিক আছে. coin to jodi tumi duta coin toss kora, then you will have 4 outcomes, right. so s or size 4 hobo. coin to jodi 3 bar toss kora, you will get 8 outcomes. so that means there is a pattern je experiment to random experiment to jeta tumar mutually exclusive possibilities ase to the power keibar tumi ba keita tumi item loisa, mane yat coin duta loisa, so to the power 2. coin jodi 3 ta lola hoy to the power 3. coin jodi 4 ta simultaneous lola hoy 2 to the power 4. to yate 2 ki hoy is keita possibilities ase he experiment to basically on the base or mato dutai possibilities ase head aru tail. so that to the power keita coin loa goise. etia dice or khetrot, in case of dice eta dice ot 6 possibilities thake, right. so tumi jodi duta dice simultaneously throw kora 6 square equal to 36 hobo, tinta dice throw kora jodi 6 cube hobo, right, and teneke increase hoy goi thakibo. so he karone jetia ami duta dice simultaneously throw korilo, we got a sample space of size 36. It a question to ki ulabo disile je the probability of getting same number on both the dice, duitate eke number holo. to yar pora jodi soa a2, that means 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 and 6,6. এই 6টা অপশনত আমি একে একে নাম্বার পাইছো, রাইট. সো আমি কি লিখিম আগৰ কোৱেশ্চন দুটা যেনেকৈ লিখিছিলো, let a represents the event of getting same number on both the dice, ঠিক আছে. then a কি হৈ গল 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5 and 6,6, ঠিক আছে. does n মানে total number of possibilities কিমান আছে 36 টা possibilities আছে, right. আৰু m মানে কি number of favorable cases, কেইটা পালো আমি 6টা, right. so that means probability of a is 6 by 36 is equal to 1 by 6. Yes. so that is the probability that you will get the same number. so that's all for today. in our next class ami probability kisuman aru example explore korim, and also I will try to explain or I will try to demonstrate with pictures je
পেক অফ কাৰ্ডছ কি হয়, বেলেগ বেলেগ সুইটছ কি হয়, কালাৰ্ছ কি হয়, এণ্ড কেনেকৈ পেক অফ কাৰ্ডছৰ ওপৰত আমি নিউমেৰিকেল probability calculate কৰা কুৱেশ্যন কৰিব পাৰোঁ. So that's all for today. See you in the next class.